मते कथा एक कही बाबू छाई गवर दुती सही मोर मन रे संदेह लागई संदेह नहीं कर में केन लोग केता दूर हजार हे जोजन पर देखुछु कथा कहे से संदेह नहीं करा मुई मते कथा एक कही बाबू छाई मते कथा एक कही बाबू छाई गवर दुती सही मोर मन रे संदेह लागई सखा मोर मने केनटा संदेह लागुछे मते जानिछ मते काथि लगी डाउट लागुछे जानिछ आगो भैरव को भी भाहेलु पुआ झियो नहीं पाएलु गो पुआ झियो नहीं पाएलु आगो भैरव को भी भाहेलु पुआ झियो नहीं पाएलु गो पुआ झियो नहीं पाएलु लक्ष्मी अभिशाप्य मोले सही लक्ष्मी अभिशाप्य मोले सही गमर दुती सही बंध्या की बिट्टा बिगतुई डाउट जिनिस रहला इटा हे बंध्या की बिट्टा बिगतुई सखा हाँ भैरव के बिहा हेले 12 वर्ष तक तार घरे घटले गुटे पिला के गुटे टुकेल नहीं हला काना हेले भैरव बुढ़ा लक्ष्मी के अभिषेक पर तापरे मरी गली इने रहला आर गुटे कथा आगो जदी भी पुत्र पाइलो तुम्हें ताहेल भी टपी हेला बेस्यारे गणना हेला भैरव बुढ़ा तो मरी गला जदि भी छुआ पाले बोले मैंने कणा हेले बेसिया काम करू जानी माने ओए कहे भाईटा आगो जदि भी पुत्र पाइलो तुम्हें ताहेल भी टपी हेला बेस्यारे गणना हेला तुम्हारे पुत्र नाम कहिब बुझाई तुम्हारे पुत्र नाम कहिब बुझाई गमर दुती सही मोर मन रे संदेह लागई दुती नाम किए देला मते कहि देबु रे छैला कृष्ण भगवान को 100 दिन जनता गागर मुनि आसी के कृष्ण बोली नाम देथिले हेंता तुमर 100 दिन नाटक किए देथिला कहबो आगो दुती नाम किए देला हो मते कहि देबु रे छैला केओ ग्राम जन्म हेला तोर केओ ग्राम जन्म हेला तोर बर रामा बर आर बुझाई कहिब गए सभार आगो किए तोर माता पिता कह मत रसलता रे कह मत रसलता किए तोर माता पिता कह मत रसलता रे
কহ মাতর সলতা আর কেউ গ্রামে জন্মিছিল তুহি তোমার স্বামীর নাম কহিব বুঝাই বাবু এক নম্বরটা স্বামী ভৈরব বুড়া তো মরিগলি সে যদি ছুয়া পাইছ कारण पर से स्वामी ना कबे 2 नंबर सिम जन लगै छ केना के तोर मोबाइल हैंग नहीं होउ छै ये मां हे तुमर लभ नाम कहिब बुझाई तुमर लभ नाम कहिब बुझाई ग मर्दती सही ए गीतर चंडाल लेखई दूती के कहो तुम्हें यदि प्रकृत अमर दूती केन गाथी जन्म होई मान ना कहना बापन ना कहना स्वामी ने तो हमें कहि दै छु हला से 2 नंबर टा कहब कारण जन दूती ना के देला यदि छुआ पैछा ना कहब से छुआ माने केन केन कबार करसन कहब से तुमर स्वामी ना कहब मामू मामू बोला मी का करमी तोर खाता खुल बाबू 10 कक मारबा कही दे से वहां सुई सब कर लागू एरा लोग लाग नहीं लागू नेला बेल के केंता लाग जनता लोग देखती वे हंता मांगवा लोग में हां हां कही दे से हे नहीं कथा जाने कर मन चले टुकली ऊपर चालली आरी कथा ले क्या भालनी गो मामू हेती लगे गो मां पलंग रे सुई थिलु ए कही दे से नहीं क्या हिटर जाली गिरी आगो दूती का बइले लंदा धुलालो माता पिता मोर गिरत पुछिला क्या बात रे आगा सरदा हटई मोहरी माता जे विश्वक मोर पिता गो अरे भैरवा मोहर पति दर्शो मालू का जे शर्म नहीं ना तुमर दी बाबू ई महजी में अबे मुनुस में को ना आजकल अरे धर्म मैंने विलक्षण सिखाई है छे मिर्धा वाले के सबे धर्म कहि दे तुमको तो नहीं धर्म वाले के मैं कहि देतली मैं कहि दै छु ला शर्म बिल्कुल नहीं नबो को आजकल धरु छन हेती लगे महजी बुझी पीतल मुदी बोल सर मुनुस बुझी सुनार मुदी बोल सन पिला हां हैं कादले महजी में ना धर जान जानि छु हेती लगे नाके काना भी भेदे हेले मन ताकर चारी आड़े कोणा हला हे गुटे गुनो लागी केनता हेती लगे कहसो का बोली करी महजी के खाला गुरु पाटी मुनुस के खाला मौत भाटी हां सबू देले न चाटी मुनुस गोला हैदराबाद और महजी हेला बरबाद राम राय जे गुरस भात बड़े कुष्टो राय जे घी हां हां मोहन महजी राय जे पाउच चोरी चिपी चिपी पी खाली माछ छाप बोल खाली माछ छाप मुनुस गोला तमिलनाडु और छुआ हेला बाहर राडू हेती लगे तो पुत्रई छ हटा तू कहीं जीबू तमिलनाडु और कुलार चोल के कुकुर के खुआबू बस यार आ कुला भोंगा आगो भैरव मोहर पति आगो हिंगोला ग्राम रे जन्मिली सेठारे हिंगोला रे जन्म होइतली मामू गोपपुर मोर सास घर दुती सास घर गोपपुर हिंगोला रे जन्म ग्रहण करथिले आगो हिंगोला ग्राम रे जन्मिली सेठारे तुमर पादे म भक्ति दीन बंधु फला तो खबर सुना जुगे जुगे रहू मती गो आगो दूती बोली नाम देले राधिका आगो दूती बोली नाम देले राधिका आगो त्रेता जुगरे सुवर्ण सीता अश्वमेध यज्ञ रे शेष रे राम आनंदे चलिले वैकुंठ धाम गो साप्य दे चली गले हां हां सही मुझे सुवर्ण पितुला बाबू गो सही मुझे सुवर्ण पितुला आम रंग संग हेला नंदर बोला मते हेला दुईटा पिला गो मामू दूती बोले नाम देले राधिका त्रैतवा जुग में सुवर्ण सीता तुम्हें से सुवर्ण सीता ट्रायल मारी देखबे के केनता डुप्लीकेट बोलतिलो ओके देबे बोले छाट हे जीव जदे सुवर्ण सीता हेले बाबू तापरे कहले उस समय तो यज्ञ शेष रे राम आनंद चलिले वैकुंठ धाम जे सप्य दे चली गले होय मुहि सटे सुवर्ण पितुला
দুটি নাম জন্ম হেলা নন্দ বলা মতে হেলা দুইটা পিলা বলে ପିଲା ଦୁଇଟା ପିଲା ବଦଲେ ହେଇ ନେଇ ପାରେ সে পিলা তো কার আড়ু পাইলে ମା ଗୋ ହେଟା ବି କହିଲେ ଯେ ସେ ଖୁଟା ଗାଡୁର ନା କହ ଇଟା ସେ ଖୁଟା ଗାଡୁ ରେ ବୁଆ ଖାବାନି ସେ କାକା ଆସି କଲାର ସମୟ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ମାମୁ ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରୁ ବୋଲନ୍ ଦେବା হরি বল আরো ভগবান যেগুলা জগজিত কରୁ ବୋଲନ୍ দেবা হরি বল তাকর সপরিবার কল্যাণ করে ବୋଲନ୍ দেবা হরি বল তাকর চাকরি আগে বলে ওড়ে দেবা হরি বল সে সুলিয়া বাবা ভাল করে রখিত ବୋଲନ୍ দেবা হরি বল আগ বেনি পুত্র জন্ম তুম ব্রহ্মরু আগ বেনি পুত্র জন্ম তুম ব্রহ্মরু উদ্ধব খৈলকার মহামেরু আগ পাণ্ডবଙ୍କ রক্ষা পাই খৈলকার যেই মোর বিবর খোলিলে আগ খৈলকার যেই মোর বিবর খোলিলে খাণ্ডব বনকু যাইবা বগ্রাই তুমকু দেলি বুঝাই গো কাঁ বলে শুনলো କା ବୋଇଲେ বেনি পুত্র জন্ম কৃষ্ণ ব্রহ্মরু হ্যাঁ হ্যাঁ উদ্ধব খল্যকার মহামেরু ହଁ ହଁ পাণ্ডবঙ্গ রক্ষা পাই ବେଶ খল্যকার যাই বিবর খোলিলে খাণ্ডব বনকু যাই ଯାଇ ভাবগ্রাহী উত্তর দেলি ଦେଲି ବୁଝାଇ যে সে উদ্ধবটা কা কাম করিଥିଲେ আরো ଖଲ୍ୟକାର ନା କା କାମ କରିଥିଲି উদ্ধব পণ্ডিত কাম করুଥିଲା সে ভদ্রিকা ধামরে রহুଥିଲା ବୁଆ ତୋର গাঁ গাঁ জাগরণ প্রবচন তিননাথ মেলা শনি মেলা সোমার হেলে মঙ্গলবার হেলে সবু বহি মানে ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ପୁଅ ଜନମ করবার তোর ସବୁল ওই ହେଇଗଲା তো অবনি নাচলা বি চলবে কুসবা মতে তোর পুଅ জনମ করবার আরে খল্যকার বীরা কা কাম করছিলা বিরিজ দেখিছ বিরি দুয়েল দুয়েল কুড়ুଥିଲା দুয়েল সুরুং রাস্তা বলে বনু বলে মুসা ছুয়া জনম কৰিছিলু কারে সমুসা ছাজে মুসা মানুষনা দিল কুরসন হই কেলা দিল কুড়লা মুসা ছুয়া ভিতরে বেন্দে দুর্যোধন রাজা রখিଥିଲା কচু ভাই পাণ্ডবকে সকাল বেলা পোড়ামি বলি যদুগুরে ভিতরে বেলা রাস্তার বনেଥିଲା সুরুং সেমানকে বনেଥିଲା। রক্ষা করবার লাগি সুরিং বনেଥିଲା ভিতরে ভিতরে যে গুটে কথা যদি দুর্যোধন রাজা সে পঞ্চ পাণ্ডবকে বাঁধি করে যত গৃহরে রখিଥିଲା সকাল বেলা পুরামে বলি করে যে ই খল্যকার বীরা যদি সুর নদীরু খাণ্ডব বন তক যদি রাস্তা কলে মুসা মাত করলে কেন পড়ছে তোর মুহে পড়ছি ই খল্যকার বীরা যদি বর্ষ বর্ষ করে 12 বর্ষ লাগিছে খুলিছন যে পুলিশ হঞ্জি সে মাঠটা তো ডুঙ্গরি পর্বত ভলিয়া গদা হইতবা বেশ হলা হলা তুমি মাত সে মাত কাহি বলা কহ মাঠ কাহি গলা কহবল মা হে কথা কহলা যে হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুগিয়া নি পারে না বল নেই নেই ছেকবাকে তোটা সির মুখর বাবুটা থুতমা কি টুকলি উপরে চালি কোদালি ভান্ডি কা কহি দউছে শুনু তো তুমি সে রিনু কি কমলা ন দুইটা না আছে তোমার যেটা হলে গুটে না ব্যবহার করো হ্যাঁ কহলা ন তুই না দিকে মোবাইল হ্যাঁ বেশ মামু গো আগ কৃষ্ণ গলমর অসুর জাত রক্ষকার ভক্ষকার নাম দেলে তো শুণ ধীর স্থির হই রক্ষকার যে রক্ষণ করুথায়ে আগ ভক্ষকার যে ভক্ষণ করুথায়ে দীনবন্ধু হ্যাঁ তুমি শুনা শুনা কৃপা সিন্ধু হেলা কিনি বাবু সখা বলে রক্ষা ভক্ষ দুইটা আসলে পরে ভগবান জন্ম করলে খল্যকার খুলতেল যোথা রক্ষাকার রাতল যোথা ভক্ষকার ভক্ষণ করতেল যোথা সবু কাম পারে গে ফিনিশ কেন পুরাণতে আছে এটা মহাভারত রে প্রমাণ আছে যে মানে রেস্টি में ही चन सना रेस्टी में रस नहीं चरे बेड़ा पारचा नहीं बनी बारे के भी এতা हां মা গো পারচানি দেখাবো কে বেলা মামু গো এন্তা বলে ঠিক আছে মুই যেনটা পচরাইছিল কহি দেনি ধন মুই জানা মাগলা তানা দেব বলে তোমরা একে আন দে धीरे धीरे जे আর আনি দেব ঠিক আছে মামু যে তুমি কেন থিব আ তুমি যদি এই কথা কহি দিত বেলে বল যদি কানা দেব বলি করে যদি মাগুছ হ্যাঁ কেতে আহা মোর রসিয়া পিলা কেতে কথা কইছি আহা মোর রসিয়া পিলা
কা করছ তুই হে তোমার মাইকে আনিবি জবাব হেলা গাছটা হউছুরে রই পুরুপ পুরুপ বল মোর দাদা মনকে চেনা রে মুই রহি গলি নরে গাছা কেতে বেলে ঠগলি হেনতা হ্যাঁ আহা মর রসিয়া পিলা এমরা ধরা গ আহা মর রসিয়া পিলা আর রাধা কো আনিবি জবাব হেলা এ পিলা রাধা কো আনিবি জবাব হেলা এমতে কালা লাঞ্জ দেব ভোলা মানন্দর ভোলা এমতে কালা লাঞ্জ দেব ভোলা গো টিকে তো পিলা আহা মোর দুধ কে শুন ওরে আরে ধন গো আহা মোর দুধ কে শুন হে রাধা কে আনি দে মোর সদন হে ভুসকি কে আনিব মোর সদন এ ততে লাঞ্চ দেমি মুই ধন গো সালি দুতি হে তোর গুরিয়া গালে চুমি দেতি গো ফচলালতি सजावला डिस्को घड़ी सजावला डिस्को घड़ी দেখ 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 তোর দুধ ई साजा पिलाओ तो ठीक बोले को माई डिस्को घोड़ी वाला सल्ला करता घड़ी भी डिस्को আছে এটা রায়পুর যদি যাব 50 টাকা দিতে বলে কেজি বাটে বুক বাক বুক বাক বুক বাক বুক বাক पुटपाट पुट হ্যাঁ 25 টাকা মন করে হ্যাঁ গার স্মার্ট ওয়াচ দেব মতে 2000 টাকা নে হেটা বাবুর না পড়বা কেনতা সে সেট কি আনি দেবা মনে কান্থ হনার এড়ে কিবা আনি দেবু হচ্ছে কাঁথা গন্ডকে হাতে পিঁধি পারবে কে হাতে দিলে হ্যাঁ এন্টা দেখে বলে সবার আনতা এ সজাবলা ডিস্কো ঘড়ি আনি দেব মতে রুকমড়ি শাড়ি গো এসতে পড়িଥିବା ফুলর ধরে রসিয়া গো কেন গুজে করন ফুল হরি বলা কেন গুজে করন ফুল ওরে নাকে ডিস্কো ভুলি জবাব মোর গো সদা এ রাধা বেলা মোহন মন্তর গতি কাগো গতি কাগো এ সিনুর গজা ডিস্কো পিতা ই বুড়া বুড়ি वाला ती ফিতা খোঁজ বুঝে লোক নেই খুঁজবি নেই আর সাময়িক বুড়া বুড়ি হইছে মোর মন গাইছে সত এটা মডেলিং যুগ গো প্লাস্টিক ফুল মানে সব মিলুছে ফিতি দোকান ছাড়ি দেবু বলে ফের যেম এন্তা হ্যাঁ না ভাই ফিতা কেনটা ছয় আচ্ছা, মাসের ভবিষ্যৎ চিন্তা করছে লম্বা কেতে থিসি ও যার পত্র জনতা ফুল এ সিনুর গজা এটা বল। ডিস্কো পিতা আরে দেবা মতে রঙ রিতা গো এ বাবু যুগে যুগে দিবা কথা রসিয়া গো হস্তা তো সোনার চুড়ি ওরে রাধে আনি দেমি তোতে পরদা শাড়ি রে पर्दा साड़ी में क्या करने में কে আইছে पर्दा साड़ी में क्या करने बुढ़ा बुढ़ी वाले हमारे घर बात कर रहे थे सुन পর্দা শাড়ি পরে কা করবে দেখছো আর সগরা শাড়ি मोर पाटिल क्वालिटी जे सबरा नक पड़ी जाने कि नहीं संबलपुरी पेन से सब नहीं क्या पर्दा साड़ी दो পর্দা শাড়ি संबलपुरी करे दबा मां में बुढ़ा बुढ़ी लोग पेन में ले হন্তা
ঠিক আছে হয়েগো আগে দিতে ও এ হস্তা করো তো না চুরি হস্তা করো তো না চুরি আনে দেবে তত রোগমণি সাড়ে আনে দেবে তত রোগমণি সাড়ে হে তোর ভুসকি দি হে জীবা ঝড়ি ঘর সালি দতে ই তোর ভুসকি দি হে জীবা ঝড়ি রে পাছলালতে ঠিক আছে বাবু আহা তোমার জায়গা কেন আমার জায়গা কই দে বাবু কই দে বাবুর জায়গা হচ্ছে কদমমূল যমুনা কূল আর মোরটা হচ্ছে ফলসাগর তল সতে হেন থিবা ঠিক আছে বাবু ঠিক আছে আমি তোমার ইন্তজারে আছে তুমি জলদি যাও আর জলদি নেই করে আসো তুমি আয় আমি গো খালি মামু খালি ଯିବା ଆମ ହେଲା କଣ ଜେନାକୁ মা জিমা মা ଯିବୁ আর ଆଇବୁ ରେ ମୁଅ স্টেশন के गाड़ी लागला के बोलू छे ওए